ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикони канали Насим ТЖ. Дӯстони азиз ҳама каза хушомадед ба YouTube канали мо Насим ТЖ. хоб чандум лайк кардед дӯстони азиз, ҳатман дар комментария бинавис ва дар навори имрӯза як навори беҳтарин, як навори фақат Opel Astra хачбекро дӯстони азиз барашон пешниҳод мекунем ки беҳтарин нархҳо ҳастанд. касоне ки мошини доранд ки хона замин доштагӣ боша барои реклама кардан, марҳамат дар WhatsApp мо 911 32 43 44 кардед рой кунанд. иншоалло ки хонаҳои шуморо ва мошинаҳои шуморо реклама карда фурӯхта медиҳем. ҳатман дӯстон подписия карда набошед, подписия кардан рости гап 75-80% меҳмон мешинед ки подписия намекунед. чаро инар ҳаме яъне ки агар 1000 тадаги ҳаракат мекунед дӯстони азиз, қисми дуюмшам пешкаши шумо мегардонем. ба ҳаматон тамошои ба фароғатро хоҳон ҳастем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. яъне ки дидесин ки дар ин тароза дар кило мекашем ва баъдан дар кам аз боршон мекунем. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чхелай? ҳами я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои WhatsApp-и акамон мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. марҳамат дӯстдорони Mercedes шербачо, ҳатман якто лайк бидем ва дар канал подписия закунед. Mercedes 124 аст дӯстони азиз ки солаш 1995 сол мебошад. мотор объем 2.3 литр, коробка передачи механикай, сӯзишворияш бензин ва гази ёрачор. мошин гуфтагия ки дӯстони азиз ки айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. кондитсионер печка ҳамаш кор мекунад. 4 диска балон пачка, дискои престижни, ҳолаташ хуб, салоншам тоза, электропакет, яъне ки ҳолаташ дар ҳолати хуби техникӣ дӯстони азиз қарор дорад. 4 та балон нав гуфтем. нақша 55000 сомон мега. варианти алишан гуфтага ки пешниҳод кунем. иншоалло ки агар маъқул кишид мошинтон ҳатман яъне ки алиш мекунем. номерои 3655 WhatsApp дорад. марҳамат тариқи WhatsApp муроҷиат намоед. дӯстони азиз, ба хотири хачбекҳо ҳатман яктаи лайк мезанем ва дар канал подписия мекунем. якумин хачбеки фурӯши мо дар навори имрӯза дӯстони азиз, ана солаш 1995 сол мебошад. мотор объем 1.6 литр, коробка механикаи, сӯзишворияш бензин ва газ. мошин гуфтагия ки айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. балонои 80% краскаталаб нестанд, яъне ки дискҳои простой, номерҳои транзит қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 32000 сомон мега. марҳамат харидорҳо метавонед дар номерҳои 3194 занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, дуюмин хачбеки фурӯши мо солаш 1997 сол мебошад. мотор объем 1.6 литр, коробка механикай, сӯзишворияш бензин ва газ ҳардаш кор мекунад. кондитсионер гуфта кор мекунад. 4 диска балон пачка, мотор, коробка ходовой 100%. мошина документош гуфтагия ки бучидагия ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки Қурғонтепа. нарша 38500 сомон. дӯстони азиз, номерҳои транзит гуфтага ки бисёр арзон намешавад. рақамҳо барои тамос 904 36 99 63. марҳамат хачбек дӯстҳоро дар номерҳои 99 63 хадем метавонед муроҷиат намоед.
دوستان عزیز این سومی خچبک فروشی من است که سالش 1996 موتور بیام 1.6 لیتر коробка مکانیک سوزش فرش تنها بنزین قد حرکت میکنند عینی حال قرار دارد در شهر دوشنبه. دوستان عزیز کراسکاش سفید حالتش بهترین نرخش 34000 سومون میگه سروش نگفته فروخته میشود ارزان هم میکنیم. رقم ها برای تماس 31 15 18 88 کده مرحمت در تماس شوید و معلومات انتقالشون از خود باشون دسترس نمایید. دوستان عزیز با همین نرخ ارزنده هست یا اینکه نه در کامنتاری بنویسین. اوپل استرای فاسای خچبک سالش 1998 سال موتور بیام 1.6 لیتر коробка механикаи сӯзишвориаш бензин ва газ мошин гуфтагие ки 4 диска балон пачка дискои престижни ҳолатиш беҳтарин 1 сола ҳуҷҷат 1 сола тонировка дорад ягон ҷо гуфтагие ки задаги пӯшидаги умуман надорад нақша 55000 сомон мега монитор ҳам дорад бардоро. рақамҳо барои тамос 977 76 79 79 касоне ки хачбек хар бошед ина дӯстони азиз 556 мега боз гуфтагие ки камтаракам савдо дорад дар пешин бошин савдо яъне ки салоншам тозаҳай номерҳои яъне ки чӣ дорад бардоро номерош беҳтаринай марамат занг бизанед. دوستان عزیز چهارمین خچبک فروشی ما سالش 1996 سال میباشد سوزشوریش بنزین و گاز ماشین عینی حال قرار دارد در شهر دوشنبه سالنش تازه گفتگی یعنی که کراسکاش سفید قرار دارد عینی حال در شهر دوشنبه نرخ 25500 سومون موتور 1.6 میباشد گفتگی که دوستان عزیز ماشین کالسوات کندر کرای مرحمت کسانی که اگر اوستا باشد 256 میگه باز سودا میشه 25500 رقم ها برای تماس 910 20 11 08 مرحمت در تماس شوید. دوستان عزیز خچبک نوبتی ما سالش 1991 سال میباشد که موتور بیام 1.6 لیتر коробка механикаи сӯзишвориаш бензин ва гази евро 4. دوستان عزیز ماشین عینی حال قرار دارد در شهر استراوشان نرخش 20000 سومون میگه گفتگی که تا یعنی که 25 دکبر سال 2024 تخصصات دارد. ماشین موتور коробка 100% رقم ها برای تماس 918 91 65 15 قده میتونید زنگ بزنید و معلومات انتقالشون از خود باشون دسترس نمایید. دوستان عزیز هشتمین اعلان ما در نوار امروزه اوپل استرای فاسای در کوزفی خچبک سالش 1995 سال میباشد موتور بیام 1.6 لیتر коробка مکانیک سوزشوریش بنزین و گاز ماشین دوستان عزیز گفتگی که در حالت خوبی تکنیکی 4 تا بالون نو اکومولاتور نو موتور коробка 100% یعنی که با یگان ماشینی اوپل وکتر قد عوض کردن میشود تنها با وکتر گفتگی بود. نرخ ماشین دوستان عزیز 26000 سومون میگه مرحمت رقمو برای تماس 074 46 90 90 24 ساعت گفتگی که واتساپش کار میکنه مرحمت دوستان طریق واتساپ مراجعه نمایید. دوستان عزیز نهمین اعلان ما اوپل استرایف خچبک سالش 1996 سال موتور بیام 1.6 لیتر коробка مکانیک سوزشوریش بنزین و گاز ماشین عینی حال قرار دارد در شهر دوشنبه نقش بردار 28500 سومون میگه باز گفتگی که سودای خوب هم دارد رقمو برای تمام در نمرهای 51 32 دوستان یعنی که نمر دستی و نمر واتساپ هم دارد. دیسک بالون پچکا حالتش خوب و دیسکوی پلاستیک کراسکاچ سفید سالنش هم تازه بردار نرخ 28500 مرحمت طریق نمرهای دستشان مراجعه نمایید.
و دوستان عزیز دهمین ایلول ما اوپل استرایف یعنی که خچبک سالش 93 سال موتور ابیوم 1.6 коробка механик ҳолаташ беҳтарин ва номерҳои транзит краска яъне ки CD20 дискои простой дӯстони азиз нарша 21500 сомон мега айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе рақамо барои тамос 901 05 1402 марҳамат дар тамос шавед дӯстони азиз ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман яктои лайк бузем ва дар канал подписия кунед و دوستانی عزیز 11 خچبک فروشمون اوپل استرایف یعنی که سالش 1997 سال می باشد موتور ابیوم 1.6 коробка механик حالتش بهترین و عینی حال قرار دارد در شهر دوشنبه نقش باردار 38000 سومون میگه ماشین گفتگی که موتور коробка خدای 100% 4 دیسک بالون پچکا و یعنی که کوزوفتا یگان جوش کار ندارد چشکاش وارد ندارد نرخ 38000 سومونی کم ترکم سودا دارد یعنی که دوستانی عزیز داکومنت‌های ماشین بوچدگی رقم‌ها برای تماس در نمرهای 928 66 80 و همین رقم‌ها زنگ بزنید و معلومات یعنی اطلاعشون از خود سه باشون دست رسانید. دوستان عزیز اگر شما چنین ماشینا داشته باشید مرحمت در واتساپ ما 911 32 43 44 خدی راه کنید ان شاء الله که رکلام کردن ماشین شما فروخته می‌دهیم. و دوستانی عزیز اوپل استرایف هستید در کوزوفی خچبک کراسکاش سفید سالش 1997 سال می باشد موتور ابیوم 1.6 لیتر коробка механик сӯзишворияш бензин ва газ мошин яъне ки дӯстони азиз дар ҳолати хуби техника ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтари қурғонтепа краскаш сафед лук дорад 4 диска балон пачка ягон рӯз гуфтага ки задаги пӯшидагӣ умуман надорад чашкиёшам варид надорад тонировка дорад бародаро нархаш 55000 сомони марҳамат дар тамос шавед دوستان عزیز باقی سربلند و خانه آباد باشه خداوند مهربان نگهبان باشد دستگیر شما پیشتر ماست خداوند مهربان نگهبان تو باشد